मोहब्बत इंसान को वो काम करने पर भी मजबूर कर देती है जो आम हालात में मुमकिन नहीं होता। 18 साल की उम्र में मैंने भी एक ऐसी हद पार की जिसका नतीजा ये निकला कि मेरे घर वालों ने मुझे घर से निकाल दिया। ये दिसंबर की एक सर्द शाम थी जब मैं बेहद परेशान था। मेरे अखराजात बढ़ते जा रहे थे। कॉलेज में जेब खर्चे की ज़रूरत ज़्यादा थी लेकिन वालिद साहब इतने पैसे नहीं देते थे। एक दिन मैं अपने दोस्त जाहिद के पास स्टडी के लिए गया और उससे अपनी परेशानी बताई। मैंने कहा, यार जाहिद, बाबा इतने कम पैसे देते हैं कि कॉलेज में खर्च करते हुए शर्म आती है। तुम्हें तो पता है कि हमारे दोस्त कितने अमीर हैं और कितने पैसे खर्च करते हैं। उनके सामने खुद को बहुत छोटा महसूस करता हूँ। जब बाबा से कुछ कहता हूँ तो वो यही कहते हैं कि उनकी गुंजाइश नहीं है। समझ नहीं आता कि क्या करूँ। जाहिद मेरी बात सुनकर मुस्कराया और बोला, यार इसमें परेशानी की क्या बात है। हम दोनों 18 साल के हो चुके हैं। अब वालिदैन पर बोझ बनने के बजाय खुद कुछ करना चाहिए। मैं हैरत से उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम क्या करती हो? जाहिद ने जवाब दिया, मैं रात के वक्त पार्ट टाइम बच्चों को पढ़ाता हूँ जिससे अच्छी खासी आमदनी हो जाती है। तुम भी ऐसा ही कुछ कर लो। उसकी बात सुनकर मैं हैरान रह गया और बोला, तूने पहले कभी ये बात क्यों नहीं बताई? वो हंसते हुए बोला, शायद कभी जिक्र ही ना निकला हो। फिर वो मुझसे पूछने लगा, क्या तुम पढ़ाना चाहते हो? 2 छोटी बच्चियां हैं जिनकी वालिदा बेवा है। वो माली तौर पर मुस्तकिम है और अपने बच्चों की तालीम के लिए अच्छी खासी रकम देने को तैयार है। अगर तुम चाहो तो मैं उनसे बात कर लेता हूँ। जाहिद ने बताया, दरअसल वो आंटी ट्यूशन के लिए मेरे पास आई थी लेकिन मेरे पास वक्त नहीं है। मैं पहले ही 4 घरों में पढ़ा रहा हूँ और अब 5 घर लेने की गुंजाइश नहीं है। ये सुनकर मैं चौंका, कुछ सोचा और फिर कहा, चलो ठीक है, तुम उनसे बात कर लो। अगर मुझे महीने की अच्छी खासी रकम मिल जाती तो मैं इनकार नहीं करूँगा। जाहिद ने फौरन फ़ोन उठाया और किसी से बात करने लगा। पैसों की बात करते हुए उसने मामला 5,000 रुपये में तय कर दिया। वो कहने लगा, 2 बच्चियाँ छोटी हैं, एक पहली क्लास में और दूसरी तीसरी क्लास में पढ़ती थी। तुम्हें पढ़ाने में कोई मुश्किल नहीं होगी। ये 5,000 रुपये भी एक अच्छी खासी रकम है जिससे तुम्हारे कॉलेज का खर्चा निकल आएगा। मैंने मुस्कुराते हुए उसका शुक्रिया अदा किया और कहा, यार तूने तो मेरी बड़ी परेशानी हल कर दी। मुझे तो समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। जाहिद बोला, आज से ही शुरू कर दो। यहाँ से घर जाने के बजाय मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें उस औरत के घर ले जाता हूँ। उनका घर ज़्यादा दूर नहीं है। मैंने जवाब दिया, ठीक है, बस मैं अम्मा को फ़ोन करके बता देता हूँ वरना मेरी खैर नहीं होगी। तुम्हें तो पता है ना अम्मा कितनी गुस्से वाली है। जाहिद मेरी बात सुनकर हंस पड़ा। मेरी अम्मा मिडिल क्लास की वो औरत थी जो पुराने ख्यालात की मालिक थी और मगरिब के बाद घर से बाहर रहने पर सख्त नाराज़ होती। अगर मुझे किसी काम से भी बाहर जाना होता तो उन्हें फ़ोन करके ज़रूर बताना पड़ता। शायद ऐसा सिर्फ मिडिल क्लास घरानों में ही होता है या फिर ये हर माँ की फ़िक्रमंदी का हिस्सा है। खैर, मैंने अम्मा को फ़ोन करके ट्यूशन की बात बताई। उन्होंने कोई इतराज़ नहीं किया, बस कहा, बेटा वक्त पर घर आ जाना, मुझे फ़िक्र होती है। मैंने जवाब दिया, जी अम्मा, परेशान ना हो। उसके बाद मैंने जाहिद के साथ कुछ देर पढ़ाई करता रहा। 2 किताबें जो मैंने खरीद नहीं सका था वो जाहिद के पास थी और मैं उन्हें पढ़ने के लिए अक्सर उसके घर जाता था। थोड़ी देर बाद जाहिद मुझे उस औरत के घर ले गया जहां वो अपनी 2 बच्चों के साथ रहती थी। जब हम वहां पहुंचे और बताया कि हम ट्यूशन के लिए आए हैं तो उन्होंने फ़ौरन हमें अंदर ड्राइंग रूम में बिठा लिया। मेरी नज़र ड्राइंग रूम के पर्दे पर ठहर गई। वो पर्दा बेहद खूबसूरत और कीमती था। कालीन भी बहुत उम्दा थी और कमरे की हर चीज़ नफासत से सजी हुई थी। फिर वो औरत हमारे सामने आकर बैठ गई और बोली, मेरा नाम आयज़ा है और मेरी 2 छोटी बेटियां हैं, दोनों करीब स्कूल जाती हैं। उन्हीं के लिए मुझे ट्यूशन की ज़रूरत थी। उनकी बात सुनकर मैंने कहा, जी मैं पूरी मेहनत से पढ़ाऊंगा, आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। वो मुस्कुरा कर कहने लगी, बस मुझे ऐसा ही कोई टीचर चाहिए
جو میری بچوں کا مستقبل روشن کر دے۔ میں ان کے لیے مستقبل کو لے کر بہت پریشان رہتی ہوں۔ رات 8 سے 9 کا وقت ہم نے طے کر لیا اور اجازت لے کر واپسی کے لیے نکل پڑے۔ ہماری بات چیت مکمل ہو چکی تھی اور اگلے دن سے مجھے پڑھانا تھا۔ انہوں نے ایڈوانس کے 5000 روپے اسی وقت میرے ہاتھ پر رکھ دیے، جس سے دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ ہماری ان سے کوئی ذاتی جان پہچان نہیں تھی۔ یہ ٹیوشن عائزہ صاحبہ کے کسی جاننے والی کے ذریعے زاہد تک پہنچا تھا۔ ہم ان کے لیے مکمل اجنبی تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے اعتماد کے ساتھ فوراً پیسے دے دیے، جس سے صاف ظاہر تھا کہ ان کے پاس پیسوں کی کوئی کمی نہیں تھی۔ اگلے دن میں نے ان کی بچیوں کو پڑھانا شروع کر دیا۔ 2 بچیاں حور اور میرب بہت ہی پیاری اور ذہین تھی۔ انہیں پہلے سے ہی کافی کچھ آتا تھا۔ میں نے جو بھی پڑھایا اور وہ فوراً سمجھ گئی۔ آدھے گھنٹے میں انہوں نے اپنا ہوم ورک بھی مکمل کر لیا۔ پہلے دن ہی مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ دونوں بہت قابل اور ذہین ہیں۔ تھوڑی سی توجہ سے ان کی صلاحیتیں مزید نکھر سکتی ہیں۔ جب انہوں نے اتنی جلدی ہوم ورک مکمل کر لیا تو میں خود حیران رہ گیا۔ اس کے بعد میں انہیں اضافی پڑھائی کراتا اور ساتھ ہی ساتھ تھوڑی بات چیت بھی ہوتی رہتی۔ میری ہمت نہیں ہوتی کہ عائزہ صاحبہ یا بچیوں سے ان کی والدہ کے بارے میں پوچھوں، کیونکہ زاہد نے پہلے ہی بتایا تھا کہ وہ ایک بیوہ ہے۔ 1 گھنٹے بعد جب میں واپسی کے لیے اٹھنے لگا تو عائزہ صاحبہ نے بڑی سی ٹرے لے کر کمرے میں آئی۔ ٹرے میں کافی لازمات تھے جو انہوں نے میرے سامنے رکھ دیے اور کہا، چائے پی کر جائیے گا۔ میں تھوڑا شرمندہ ہو کر بولا، یہ سب کچھ واقعی ضرورت سے زیادہ ہے۔ میں کھانا کھا کر آتا ہوں اور سردیوں میں مغرب جلدی ہو جاتی ہے، اسی لیے ہمارے گھر بھی کھانے کا وقت جلدی ہوتا ہے۔ عائزہ صاحبہ مسکرائی اور بولی، جی ہاں مجھے اندازہ ہے، اسی لیے صرف چائے کا اہتمام کیا ہے۔ آپ چائے پی کر ہی جائیے گا۔ پھر وہ بچیوں کی بیگ سیٹ کر اپنے ساتھ لے گئی۔ میں بچیوں سے ہنسی مذاق کرتا اور گرم گرم سموسے کھاتے چائے پی اور آدھے گھنٹے بعد وہاں سے نکل گیا۔ عائزہ صاحبہ کے اخلاق اور سادگی نے مجھے متاثر کر دیا تھا۔ میں غرور کا کاشبہ تک نہیں تھا اور وہ بالکل ایک دوست کی طرح مجھ سے بات کرتے تھے۔ ہماری عمروں میں تقریباً 15 سال کا فرق تھا، لیکن ان کے اندازہ کبھی محسوس نہیں ہوتا تھا کہ وہ مجھ سے اتنی بڑی ہیں۔ ان کے بال بے حد خوبصورت تھے اور چہرے پر تازگی کا ایسا آثار تھا جو کسی جوان عمر عورت کی خوبصورتی کو بھی مار دے۔ سب سے بڑھ کر ان کی آواز میں ایسی مٹھاس تھی کہ دل کرتا تھا کہ وہ بولتی رہیں اور میں سنتا رہوں۔ جیسے جیسے میں روانہ ان کے گھر جانے لگا، عائزہ صاحبہ کے ساتھ میری اچھی خاصی دوستی ہو گئی۔ اکثر بچوں کو پڑھانے کے بعد میں ان کے ساتھ بات چیت کرنے بیٹھ جاتا۔ مجھے گھر سے باہر کا سکون بہت اچھا لگتا تھا، کیونکہ میرے اپنے گھر کا ماحول بہت اچھا تھا۔